Hi everyone. Ngasi class 9 ki science ki chapter number 7 motion force amasung law of motion have chapter sin na si. Akoi gi force have si kaino hai ta ga force have posina agency na ngasa gi motion si object ama rest le ram si motion da lehen bani amasung hojik force ki magi effect khana na si effect of force ha ga di force amana force ma piu matamda object amagi shape change tawi force ma piu matamda object amagi ngasagi mana leiramba speed change tawang ami amasung magi either rest amasung motion magi state to adu change tawang ami sigi matungda akoina force ta mu makhal ani mu thoknang leire balance amasung unbalanced force haina aduna hoji akoi balance amasung unbalanced force macha khaina naina si balance force ha ga dikaram babu balance force gi hai ta dinga sai force ani magnitude chamana ba opposite direction da ani se pisana pana chaga ani se nakan da chingi bu matam ngasai force se balance force kaure and I definition se pathok sirake if the resultant of all the forces acting on a body is zero resultant have di mai ngasai total resultant force se akoi zero laita di pose lengaroi ata di madu gi force to bo khoina unbalanced forces balanced forces kaure amasung unbalanced force ha ga di ngasai same direction da oirak pa yaina chaga opposite direction da ngasai force ani se ilakpa matam da magnitude manada matam da ngasai object se lengak pa madubuna unbalanced force kaure example bijage samana ba angang mapangan kan ba ani ngasagi nakan dagi table nakan dagi ilakpa matam sida ngasagi pose lengdre adubu angang ani duna di force se act awe madubu khoina balance force kaure amasung unbalanced force di kaidawada gi hai matam sida ngasagi mapangan kan ba angang amaga mapangan chon banga amaga nakan inaba matam sida ngasagi mapangan kan man illiba side da mai ngasagi mana illiba force to gi direction da sat tagadi madubu balance unbalanced force haina khangnare aduna hoji force amasung magi balance amasung unbalanced force loigre hoji akoina law of motion understand dawna bi damakta akoi ngasagi condition khara ngasagi under for better understanding gi damakta akoina aina ngasagi noida visualize ubungam na bidamukta pot amta hajege low motion understand da hai ta de akoina gravitation force akoina lauthok tare imagine daw tare gravitation force lauthoba amasung frictional force takna bagi force si lauthoba amasung fluid friction akoigi atmosphere no obi ai natraga liquid no obi masigi ngasagi force ahum si lauthok jege akoina low motion je phajana mayik sing ubungam hoi haibadi ana akoi for example pot ama ngasagi low fast low motion na kai hai pot ama leng ba pot adum lenga lai hai adugo lengdana lei ba pot adum lengdana lai hai adubo akhoi gi art di gravitation force lai banina fast low motion je exactly visualize to ngam de ana sigi point condition ahum je hapitang akhoi wakhan de laktho matung da akhoi understand tawsi akhoi ji fast low motion am tenging minasi understand taw ngam bring si ko ana fast low motion ha ga di kaino ha ta ga di isam samba ai dum maiterong dum haijara ge fast low motion na kai ha ge matam sida lengam ba pot lenga ga dum lei lengdana le ma pot lengdana dum lei nature da nature sagi adubu akhoi na earth ta yenga ga di gravitation force lai banina lengam dana lei pot si gravitation force na chingjan bai matung ina leng pos lai amasung lengam ba pot si gravitation force amasung frictional force na govern da wunina mase lengak ta basu yai ana first law of motion na kai hai ge hai ta di akhoi gi object khudima magi state of rest amasung motion ha bise ngasai gi adu da laina ba ngasai gi change resist tawdana ba honai adubu karam kana change tawge hai ta di external unbalanced force ma pibu kanda anu masi ahamada first law of motion gi definition hoji first law of motion or law of inertia haina khangnari ba ngasagi ahanba law of motion je naina midamukta inertia haibisi kaino haina understand da dominasi inertia hai targadi ngasagi posak amada ngasagi lengam da ba pot amana lengdana dum leiba lengba pot amana lengaga dum leiningbagi magi tendency se masibo khoin inertia haina khangnai ana first law of motion na kai hagi hai ta every body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line see the straight line have a why policy kai ginu hai ta ga di akoina direction change taw ga di madubu ngasai gi akoi velocity change taw in haina longnai haibadi velocity se magnitude amasung magi direction da pu banina on a straight line have a why ji palengni and unless compelled to change
kaigumba force amana compel toroga unbalanced force amna compel toroga external unbalanced force amna compel toroga posi hongan dabado adugi hongan dabagi resist tobagi ngasai property dubo khoina first law of motion haina khangnai ana hujik example khar nei nasi first law of motion da first law of motion da khoina kerom sanaba matam da like sudum yawoni kerom sanaba matam da ngasai kerom ama wangna stack toroga coin mayam do stack toroga striker na makha gi do kana kapa matam da atai sing du di loi lehoraga ngasai gi external force paliba piriba striker kerom maru coin makha da leibido adu khatak leng na bode masi ju first law of motion gi law of inertia gi example amani amasu akoina hojik bus to matam da lengdana leramba bus ama akoina lepaga sumaina lengdana leramba matam da bus ni start ro matam sida akoi je maning da hanaba akoi gi kok se maning da halli amasung khong na mamang na chali masi exam su yam toina hangmani madu kari gino hai ta gadi khong siga bus siga attach sor ga leibani na bus na lengpa matam da khong si di lengre amasung kok si di ngasai gi initial state rest la ina hona bani na ngasai gi kok si akoi backward la ini same thing gari ma kana thorma matam da khoina sit ta pham matam da break khangba pharpa matam da akoi si mamang da hulli mamang da chatli akoi hakjang se siju first law of motion ni kari maram gi no hai ta gadi akoi gi body si leng da man bai wani akoi si leng ga chatli ni leng ma matam sida ngasai gi break khangba pha matam sida bus si di na chaga gari si di lepa hore adubo akoi gi hakjang si di ngasai gi leng gi leibi leng ga leining bagi tendency da leibani na ma ngasai gi race ta lakna bi da makta akoi hakjang se mamang da chatli adagi mathang da akoina table da akoina paper am da coin am thamma matam da coin ji tapna singma matam da di coin ji tapna dum lai haibadi ngasagi paper du ga coin du ga ngasagi attachment am napsana ba ngasagi laibani na adubu akoina che do khangching singma matam da di coin da lehawi amasung che du di lai sigum sigi matung da akoina hojik mathang da mo first law of motion loy ga matung da inertia amasung mass haibadi inertia haibaduga mass haibasiga karamba relation laigi haibasi yengsi kayum kan da haini ngasagi mass haibasi magon da laiba inertia na all hai mabani se directly proportional oi hai masi example ga nei na example ko loina na khoi nei na si example akhoi khalsi achobo ball ama amasung apikpa ball ama achobo ball sina mass yamba apikpa ball sina mass pikpa ani si same velocity da pairakpa matam da ngasagi mana ngasagi lepna ba hona bada ngasagi inertia of motion se thingna ba hona bada achobo mass na force am changani mangon inertia am yawi amasung apikpa mass na inertia am nemgani mangon da mass am neme ana mass amasung inertia haibasi ani si directly proportional oi mass am yam ta di inertia am yami posak tu da aduga mass am pick tardi inertia am pi and like this ire more inertia it has when the mass is more or bigger ana ngasagi mass amasung inertia hojik second law motion nei na jigi mangoi na akoina momentum haiba physical quantity am lei masiana na si momentum haiba si kaino hai ta gadi lariki matung in momentum haiba si is a product of mass and velocity our sambada hai gadi momentum is a quantity physical quantity associated with a moving object ana momentum haiba si akoi khangaba matung da akoina second law of motion je ko habitang haijage second law of motion na kai haige haita it states that the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the unbalanced force in the direction of the force hojik akoi mamang first law of motion da kari haige hai matam sida first law of motion da akoina force ma pira kanda object ama lengi natraga force ma piyum kanda alengba object ama lepi haibase ko mamang na tamgre adu hujik sidai tamdusina akoina force kayam pira kanda object si mass kayam laiba mass ji kayam accelerate tawi kayam lingi kayam lengde haibase akoi sigi law sina haiduni ana change in momentum change torok pasi kanada depend tawge hai taragadi ngasagi akoina apply tawriba unbalanced force ki matungina lei unbalanced force to yam pi taragadi akhasa ojiki momentum yam change torni aduga unbalanced force khatang pi tardi ngasagi momentum yam change toroi aduna ngasai
कोई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डिफिनेशन दे नगरे हुजिक ngसाइगी लाइक देवम बा डिराइवेशन से कमाय लाकपनो हाइबसे कोई हुजिक तमसी कोई ममांगदा मोमेंटम से कइनो हाइ तादि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हाइबने अन मोमेंटम से ngसाइ अनि लेरक प याय इनिशियल मोमेंटम हाइबमने फाइनल मोमेंटम हाइबमने इनिशियल मोमेंटम मदि ngसाइगी अहानबा ऑब्जेक्ट तुना यांगना चलम बोरम बे याय यांगना चलम बदगी तपथरक बोरम बे याय नत्रग तमना चलम बदि यांखलक बोर बे याय मोमेंटम चेंज तौबनिना अखोइना इनिशियल मोमेंटम जिना pi हाइना खंगनारे अदुना mu u दी इनिशियल मोमेंटम m ना मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास दी होंबे यादे अखोइ मोमेंटम चेंज तौबो मतमदा अखोइगी वेलोसिटी दी होंबे याय अन फाइनल मोमेंटम pf मसिना ngसाइगी मास into final velocity v से final velocity निको अन कईगुम चेंज इन मोमेंटम हाइ तारगदी चेंज दि अहोंग भाइबन होंग बसि कमाइना खoi खंगम ngame ngसाइगी चाही आगांग अनि गी चाही खेनबसे मसि खेनबसे कमाइ खंगम ngam हाइ तारे खoi खाइदोंना खंगे अदुना कयाम होंगे हाइ तारगदी खoi खाइदोंने कना कना खाइदोंने फाइनल मोमेंटम दगी इनिशियल मोमेंटम खाइदोंना मतम से ngसाइगी चेंज इन मोमेंटम से तारे अन ngसाइगी सिगी फॉर्मुला से सिदा थमकु मतम दा फाइनल इनिशियल मोमेंटम से mv तारे इनिशियल मोमेंटम से mu तारे अदुई मतुंगदा अखोई m से मास सिदी समानबनिना कॉमन ओइन लौरे अदुगा b - u लेरे अदुई मतुंगदा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रेट हायरगदी कइनो पर यूनिट टाइम मतम गी मतुंगिना कयाम होंगे कयाम चेंज तौगे सेकेंड अमदा कयाम होंगी मिनिट अमदा कयाम होंगी आवर अमदा कयाम होंगी हाइबसे खंगनबैदमक्ता अखोइना पर यूनिट टाइम हाइबनी ngसाइगी रेट हाइ तारगदी अदुना ngसाइगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम सिगी मतुंगदा अखोइना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मतुंगिना कई हाइगे हम मतमसिदा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स तुगा चेंज इन मोमेंटम गा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओय हाइबनी मसी प्रोपोर्शनलिटी साइन मसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओय हाइबनी सी सेकेंड लॉ अदुगी मतुंगदा फॉर्मुला तानबीदमक्ता अखोय कंसेप्ट अमतंग खंगमिना हुजि प्रोपोर्शनलिटी हाइबसे कइनो हाइसे अंडरस्टैंड तौमिनासी प्रोपोर्शनलिटी दिगी इक्वल टू कमाइन लाकपनो हाइबसे अखोय एग्जांपल अमका कोनना ताकसके सपोज पोट अमा येनबा मतमदा 1:2 की रेशियो दा हाइबदी अमना अमा फंगो मतमदा अमना अनि फंगे हाइना खनसी आई हाइबदी अंगांग अनि सिदा सेम येनर्स एप्पल येनर्स अंगांग अमना एप्पल अमा फंगो मतमदा अनि सुब अंगांग दुन एप्पल अनि फंगदुने कइगुम अंगांग दु अमा दुना अहान बंगांग दुन एप्पल अनि फंगो मतमदा अनि सुब अंगांग दुन एप्पल मरी फंगदुने हाइबदी सुमाइन तौदना सुम चप मानना प्रोपोज अमा सोमदा हेंगलकपदु सोमदा चप मानना हेंगलकतुने मासे अखोइना डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की एग्जांपल अमने मासे की प्रोपोर्शनलिटी से अखोइना इक्वल टू ओनथोके हाइ तारगदी अखोइना 2 हाइबा कसागी कांस्टेंट्सना लोइना बक्ता इक्वेशन लोइना बक्सिदा सिदा इनटू तौरो 2 इनटू तौरो अनि मक्सि मानरे अन सिदासु 2 इनटू तौ कांददी अनि मक्सि मानरे अना प्रोपोर्शनलिटी अमसे इक्वल टू ओनथोके हाइ तारे अखोइना कांस्टेंट वैल्यू अमना मल्टीप्लाई तौबो मतमदा मसागी अनि तो मानरे हुजिक मखा ताना मो इक्वेशन दी येंगसी फोर्स सी ngसाइगी सेकेंड लॉ की मतुगिना फोर्स सी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हाइबनी अदु तारदी ngसाइगी सिगी प्रोपोर्शनलिटी दे इक्वल टू मानहन गे हाइ तार इक्वल टू लाहन गे हाइ तार अखोइना k हाइबा कांस्टेंट अमा k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू उमा लौरे अदु मतुंगददी ngसाइगी इक्वल टू लाए अदु मतुंगदा in acceleration की formula की मतुगिना it is change rate of change in velocity हाइबनी हाइबदी final velocity minus initial velocity by time हाइबनी मसी की पोट से अखोइना a लौथोखरे अदु मतुंगदा k से अखोइना unity होइना नत्रगा 1 तानाबिदमक्ता लौबो मतमददी अखोइ कै फंगे हाइबदी force is equal to mass into acceleration हाइबदी अखोइना पीरिबा force तो कना अदु पीरिबा force तुना करी impact तोगे हमददा लैरिबा mass तुगी acceleration से सिदेसिदा क्याम यांगली क्याम तफले हाइबले हाइबदी force is equal to mass into acceleration हाइबदी सबमानबा mass अनि सबमानबा 1 kg लुम्बा पोट अनि दा 1 के मास 1 kg ओइबदा अनिसिदा अखोइगी अमना फोर्स याम पीरबा अमना फोर्स याम पीद्रबा अतारदी कैदौगे मतमसिदा फोर्स याम पीबदो अदुना एक्सेलरेशन याम वांगनी अमसुंग फोर्स याम पीदबदुना एक्सेलरेशन याम नेमनी लो मोशन लोइरा मतुंगदा अखोइगी थर्ड लो मोशन यौद्रिंगे द इम्पल्स हाइबा फिजिकल क्वांटिटी मा पेज नंबर 109 यावे 109 गी अखोइगी थर्ड पैराग्राफ दा स्टेटमेंट अमा लै मदुगी स्टेटमेंट दो कै हाइनो अमसुंग कमाइने कैन तौबनो हाइबसे अखोइ एक्सप्लेन तौजगे अदो खनमिनसे द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी अ स्पेशल केस
can be treated mathematically as special case for second law of motion. First law of motion si second law of motion ki special case ama. Edi second law of motion ki case ama da yawi. Habidi ani se relate o habigi mong da lai khoi tak sakya. According to second law of motion, force is equal to mass into acceleration. Adi matung the acceleration si change in velocity by time happening, that is b minus u divided by time. Adi matung da ngasai ki time si som laga di ft sini akoi ngasai akoi impulse hai physical quantity amni, it is a product of force into time. Magi SI unit Newton per Newton second. Adi matung da ngasai ki kaigumba mass si akoi na multiply to impulse kay gamana kay tadi mv minus mu. Adi matung da kay gumba force zero level force am the p drop force p jagadi akoy pot se external force p jagadi lengma pot dum lenga lay leng do pot dum leng dana lay haibadi initial velocity ga final velocity ga dum manana lay haibase tarak to ni ana ngasagi ft se zero tarni. Adi matung da mv minus mu lere mu se somna kana thang ta gadi mu minus mu equal to mv lere mass di samana bani na mass si hongde momentum change to so mass hongde mass si constant nei bani na mass si thana gare adu matung da u minus v, that is kaigumba initial velocity is zero lere maba tadi final velocity is zero leini haibadi it is in the case of rest. Kaigumba final velocity se initial velocity se u adi value umleba positive oiba value moi tadi ngasai final velocity ju samana ni ana pot se lengma pot dum lengi lengda pot dum lengdana lei habi ngasai first law of motion se ta duni hoji akhoi first law of motion loigre second law of motion loigre hoji third law of motion torsi third law of motion sina kai haike ha matam sida akhoina object amada na jaga posak amada aina force ma piru tardi adu object na equal oiba force ma direction the opposite of direction ama pirakani haibani akoi ai pathok charake. First third law of motion states that when a body exert a force body na object amada na jaga body amada force ma piraba to another body, then the other body atoba body do not also exert a force samanaba force ama pirai on the first body ahanba body do da, and the force is always equal in magnitude mapangani samane adu opposite oy aina force som side p gitardi direction atopa force na direction som na kan p nature da yam sam na haiba matam da nature da force se pierce lai hai jura da lai hai haidi som da ina force ma p tar gadi asom da gi samana ba force ma p aduna aina p gi force tun action ka wi adugo mana pirakpa halakpa duna reaction haina khangnai. Example khari yengsi example da aina nongmai kapa matamda akoina nongmai kapa matamda nongmai marusina somda pai gitardi nongmai duna somna kanda ile madubo akoina recall kawi masi opposite oy adubu nongmai maruduna yam yang pai ga nongmai duna khatang khak yamna acceleration yam da bidi ile du di kari gino hai ta ga akoi ge accelerate mass am pick panina bullet duna mass am pick panina mana yam acceleration yam wang na sakre aduga nongmai duna mass am chaw banina bullet tu yang ru ga mass am chaw banina acceleration pick pai wani ani du gi multiply to product ti samana na ta ni opposite oi bai wan amasung seller amana he degi torbanda chongna bohona bada mana maning da kaigumba he du ilam ta gadi masu ngasai gi he du na lengi be matung ina mai masa da su maning da lakani sini akhogi Newton third law of motion gi example khara Newton third law of motion lo matung da conservation of momentum yeng asi conservation of momentum na kai haige hamatam momentum ji conserve ta happen habidi event ama tho matung da na traga thok adu na traga event ama thok tri gi ani makki momentum da samane haven akoi total momentum before collision amasung total momentum after collision si ani si mane haveni example si de lai si example si matung in haveni si ante yeng mina si ma'am ana ball 1 ko bom lai re magi mass na m1 ka re ball 2 ko bom lai re magi mass na m2 ka re ball 1 si gi initial velocity ni u1 ka re ball 2 si gi initial velocity na u2 ka re ball 1 amsung ball 2 se samana ba direction sa mina matam da karam kana theng ga gi hai ta di kai ko initial velocity u of ball 1 u1 sina u2 sti hela kana theng na ta di u2 sina dum id ball 2 sina dum sang hena yang na sakha thengai na matung da force ani lai force ani thokle force f21 habam ne force f2 f12 habam ne
I use the details F12 have seen a kind of F12 set the force exerted by ball 1 on ball 2. Ball 1 is now ball 2 the people force you go when I say this diagram so yaure F21 cover. Amazon F12 hagadi kaino haitagadi ball force exerted by ball 2 on ball 1. Ball 2 is ball 1. The Habiti Newton Thalo motion the Kayaki Hamatam say ball 1 is ball 2 is the force of Pitadi opposite direction or ball 2 is ball 1 the force of pin hai Madush the ledger. That is force exerted force 1 2 is equal to force 2 1 but opposite in direction. Amasung collision sida masai thingane matam sida low give time sina akoina t lore so t is a time taken during the collision. Adu matung thingane matung the ball 1 ga ball 2 se muk thole amuk magi velocity magi to khaiba ahong velocity in the lek khibasu yai natraga speed 100 pasu hengalak pasu yai ana ngasai gi aduna adu matung ina ball 1 si mass 1 si magi velocity final velocity na v1 kaure aduga mass 2 sina velocity sina v2 ko final velocity v2 kaure aduga sigi ball 1 v1 mass 1 v2 asisina ngasai after collision gi velocity total momentum ni amasung m1 u1 plus m2 u2 sina total momentum before the collision si ani se conserve boy se ani se mani have ni conservation of momentum and derivation se akhoi makha am taksara okay hoji akhoi law of conservation of momentum gi derivation horsi akhoi mama ga thena gre adudi akhoi gi force f12 siga force F21 siga mani thalo motion gi matungina adubu opposite direction oe ana force 2 sina p ball 1 sida mass 1 sida p ba force ni aduna ngasai gi mass 1 aduga acceleration sina koina b minus u la divided by time di hoi constant ani makki time mane aduna hoi time ani si cancel da wani samana na sida su ngasai gi F21 hagadi ball 1 sina ball 2 da pibani aduna mass 2 se ball 2 se lenga kani aduna mai ngasai gi final velocity minus initial velocity la adu matung da time ani si cancel da matung da ngasai gi hoi gi multiply to matung da m1 b1 lere minus m1 u1 lere aduga negative of m2 b2 plus m2 u2 lere sida negative lere masi plus la ise kai gino haita de sisina multiply to pe da makta minus multiply to kanda plus olap pe adu matung da ngasai gi akoi b percent final velocity percent initial velocity percent punjana na bakoi thangtu da jen tawre ana ngasai gi m2 v2 si somna kan thangdokre negative si positive bole aduga sigi m1 u1 somna kan thangat kre ana positive bole sisu adu matung da ngasai gi ahan ma statement akoi mamang da thengna gi statement tare adudi total initial momentum or total momentum before the collision is equal to total momentum after collision tare ana sida su ire akoi makha da ko ana law of conservation of momentum sida verify tawre